बारकल्लाह अहसनल जज़ा फी दुनिया वल आखिरा बारकल्लाहु फी इल्मिक व अमलिक व फी शान कुल्लिक। माशाअल्लाह मुजाहिद इस्लाम मुजाहिद ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह शाकिर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला नायब नाज़म मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पंजाब, जो कि माशाअल्लाह बड़ा ही इल्मी तारीखी और तफसीली ख़त्म नबूवत के हवाले नाल खिताब फरमा रहे सन। अल्लाह पाक इन्हां दे इस बयान नूं कबूल फरमाए। अल्लाह पाक इस बयान नूं बाइसे हिदायत और साडे वास्ते ज़रिया नजात बनाए। अल्लाह पाक मुफ्ती साहब नूं सेहत वाली सलामती वाली ईमानो बरकत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। इन्हां दे खिताब के दौरान मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी तशरीफ ले आए। साडी मुराद मोहतरम जनाब हाजी अब्दुल कादर साहब हाफिज़हुल्लाह, इसी तरह मोहतरम जनाब शेख अतीकुर रहमान साहब। अल्लाह पाक तमाम दी तशरीफ आवरी कबूल फरमाए। और इन्हां दे खिताब के दौरान मुजाहिद इस्लाम फाज़िले नौजवान खतीब ज़ीशान हज़रत मौलाना हाफिज़ इनामुल हक फारूकी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला वो भी तशरीफ ले आए। अहलन व सहलन मरहबा। दूसरी गुजारिश है कि हज़रत मौलाना कारी अहमद हसन साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह वो भी तशरीफ ले आ रहे हैं। फैसलाबाद के करीब पहुँच गए हैं, क्योंकि तुहानू शुरू अंदर दस्सिया सी कि शेखूपुरा तकरीर है, उस तकरीर करके आ रहे हैं। फैसलाबाद के करीब पहुँच गए हैं। इसी तरह मुनाज़िर इस्लाम अल्लामा सैयद सुल्तान शाह नकवी साहब हाफिज़हुल्लाह वो फैसलाबाद तशरीफ ले आए हैं। बस थोड़ी देर तक मस्जिद के अंदर दोनों उलमा इकराम पहुँच जाएंगे। एक ज़रूरी ऐलान है, कल इंशाअल्लाह 7 सितंबर है, मगरब दी नमाज तो बाद मरकजी जामिया मस्जिद अहले हदीस अमीपुर बाजार उथे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसके अंदर मुनाज़िर इस्लाम अल्लामा सैयद सुल्तान शाह नकवी साहब और मुजाहिद इस्लाम हज़रत मौलाना अल्लामा अब्दुल रशीद हिजाजी साहब नाज़िम अल्लाह मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान इंशाअल्लाह खिताबात फरमाएंगे। हुण मैं तुहाडे सामने चूंकि हाफिज इनामुल हक फारूकी साहब हाफिज़हुल्लाह खिताब करके तशरीफ ले आए ने, मैं चाहांगा कि चलो 5 मिनट साह ले लैन। उन्नी देर वास्ते मैं तलावत कलामे पाक वास्ते दावत देना। कारिउल कुरान फखरुल कुर्रा और पाकिस्तान के नामवर कुर्राए किराम दे अंदर एक बहुत ही चमकदा होया उभरदा होया नाम बरादर अजीज मोहतरम जनाब हजरत कारी मोहसिन अजीजी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला तलावत कलामे पाक फरमानगे। उन्हां दे मुत्तसिल बाद इंशाअल्लाह हाफिज इनामुल हक फारूकी साहब दा खिताब शुरू हो जाएगा। कारी मोहसिन अजीजी साहब नाराए तकबीर नाराए तकबीर, शान मुस्तफा ताजदारे खत्मे नबूवत मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान हजरत कारी मोहसिन अजीजी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शैइन व
وعلى كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات والذين كفروا بآيات الله أولئك هم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بسم الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم.